बंधुगण आपणक जीवन में एक प्रमुख मोड़ आसुछि जहां आपणकर 5टी सबुठारु बड़ स्वप्न को पूर्ण करिब। एहा हेउछि संपूर्ण सत्य। वर्ष वर्ष धरी आपण जो जिनिस पई इच्छा करि आसुछंती ताहा एबे आपणकर आखि सामने रे प्रकट हेबो। तथापि दया करी भिडियोटी को संपूर्ण एकाग्रता एवं संपूर्ण निर्जनता रे देखंतु। वर्तमान आपणकर कठिन परिश्रमर फल पाइबार समय आसीछि। जेपरि कुहा जाए जे प्रचेष्टा केबे व्यर्थ होई नाही एवं वर्तमान सेही मुहूर्त आसीछि जेतेबेले आपण आपणक श्रमर प्रकृत फल पाइबे। एही मुहूर्तटी आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं एहाकू अत्यंत गंभीरतार सहित ग्रहण करिबाकू पड़िबो। एही गभीर वार्ता सीधा सड़क भगवान शनिदेवଙ୍କ ठारू आसीछि। दीर्घ 500 वर्षर व्यवधान परे आपणक जीवन रे एभली परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। आपणकर भाग्य एक संपूर्ण नूतन मोड़ नेबाकू जाउछि। जो स्वप्न केवल आपणकर कल्पनार क्षेत्र रे थिला ताहा एबे वास्तवतारे परिणत हेबाकू जाउछि। आगामी 8 रु 10 घंटा मध्यरे आपणक जीवनर संपूर्ण गतिपथ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। तथापि ध्यान दियंतु आपणकर सम्मुखरे प्रकाशित हेबाकू थिबा गुप्त कथा को अन्य काहा सहित शेयर करंतु नाही। एहा केवल आपणक पई उद्दिष्ट एवं आपण ही एहार पूर्ण लाभ पाइबा उचित। भगवान शनिदेव आपणक पई विशेष भावरे एक महान उपहार पठाइछंती। किंतु बंधु माने आपण माने सर्वदा दुईटी कथा मने रखंतु। प्रथम नीरवता बजाय रखंतु एवं द्वितीय रे क्षमा अभ्यास करंतु। प्रायतः गभीर सत्य नीरवता माध्यम रे ही प्रकाशित हुए एवं क्षमा निजे सबुठारु शक्तिशाली प्रतिक्रिया भाबरे कार्य करे। आपणकर आर्थिक व्यवस्थार बुद्धिमान व्यवहार करंतु कारण एही संबल आपणकर जीवन को प्रगति आड़कू नै जिवो। प्रत्येक व्यक्ति को त्रुटि एवं समस्त को ग्रहण करंतु एवं आपणकर निज परिश्रमर फल उपरे अटल विश्वास बजाय रखंतु। जदि आगको जीवा पाई दिग परिवर्तन आवश्यक तेबे एहाको परिवर्तन करबाकू संकोच करंतु नाही। तथापि आपणकर मूल नीति गुड़िक सहित केबे भी सालिश करंतु नाही। गीता मध्य एही शिक्षा प्रदान करे जीवन रे केबे भी आशा हरंतु नाही कारण परिस्थिति आखि पिछुड़ा के बदली पारे। जदि एही भावना आपणक सहित प्रतिध्वनित हुए तेबे दया करी वीडियो को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे लिखंतु जे एहा संपूर्ण भाबरे ठीक। आपण जीवन सारा अनेक कष्टर सम्मुखीन होइछंती। आपण अगणित कष्ट सहित संघर्ष करिछंती। प्रचंड जंत्रणा सह्य करिछंती एवं रास्तारी झुंटी पड़िछंती। किए जाने केते थर एपरि समय आसीथिला जेतेबेले एपरि लागिथिला जेपरि समग्र विश्व आपणक विरुद्ध रे पालटि जाइछि। तथापि आपण केबे आत्मसमर्पण करि नाहंती। आपण केबे हार मानि नाहंती। आपणकर दुर्दशा देखि ईश्वर मध्य करुणारे आकर्षित होइछंती। आपण निरंतर अन्य मानकर मंगल खोजंती। आपण आपणक चारि पाखरे थिबा समस्तंकु सहायता प्रदान करंती एवं समर्थन प्रदान करंती। तेबे काहेकि आपण बारंबार दुख सह्य करिबाको बाध्य हेबे? एहा काहेकि घटुछि ता उपरे आपण केबे चिंता करिबाको भाबिछंती कि? किंतु निराश हुंतु नाही। जेतेबेले दिव्य खेलालीला प्रकाशित हेबा आरंभ हुए सद्गुण आत्मा माने सेमानंकर चरित्रर शक्ति एवं सेमानंकर प्रयासर आंतरिकता माध्यमरे विश्व सम्मुखरे सेमानंकर प्रकृत मूल्य प्रदर्शन करंती। वर्तमान भगवान शनिदेव आपणकर जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन आनिबाकू जाउछंती। से आपणक पई एक स्वतंत्र वार्ता पठाइछंती। एक वार्ता जहां आपणकर यात्रा रे एक संपूर्ण नूतन अध्यायर आरंभ करिवो। आपणक पाखरे असाधारण बुद्धि एवं चिंतार गभीरता अछि। किंतु जेतेबेले आपणकर प्रियजनक विषय कथा आसे आपण आपणकर वस्तुनिष्ठता एवं विचक्षणतार भावना हराइबाकू प्रवृत्त हुअन्ति। आपण जीवन सारा अनेक झड़ सहिछंती एवं अगणित संघर्ष सहिछंती। कष्टकर समय आपणकर निरंतर साथी होइछि एवं दुख आपणको बारंबार परीक्षा रे पकाइछि। तथापि आपण केबे भी आपणकर कर्तव्य रु पछकू फेरी नाहंती। आपण जे कोनोसी मुहूर्त रे अन्य माननको सहाय्य करिबा पई सर्वदा प्रस्तुत अछंती।
आपणकर एक तीक्ष्ण बुद्धि अच्छी तथापि केतेक समय आपण आपणकर संपर्क रे ठीक एवं भूल मध्य पार्थक्य को अणदेखा करती। एही प्रवृत्ति आपणकर सबुठारु बड़ दुर्बलता होई जाए। आपणकर ज्ञान को सठिक भाବରେ व्यवहार करिबा एवं आपणकर जीवन को एक नूतन दिगरे आगे नेबार समय एबे आसी जाइछि। आपण एहा मध्य बुझिबाको पड़िबो जे ईश्वर आपणकु जो आंतरिकता सहित परिश्रम कराइछन्ति एवं आपण जो बलिदान देइछन्ति ताहा विषय संपूर्ण अवगत। मु आपणको आश्वासन देउछि जे आपणकर धैर्य एवं प्रयासर पुरस्कार एबे निश्चित भाବରେ प्रकाशित हेबो। केवल ईश्वरଙ୍କ प्रति आपणकर विश्वास बजाय रखन्तु। जेपरि एक पिला बायुरे डेई पड़िबाको भय करे नाही, परोक्ष भाବରେ विश्वास करे जे तांकर पितामाता केबे सेमानଙ୍କୁ पड़िबाको देबे नाही, सेहीपरि ईश्वर मध्य आपणको केबे झुंटिबाको देबे नाही। एही दुनिया रे लोकमाने आपणको ठकी पारंती, किंतु आपणकर कठिन परिश्रम एवं सत्य समर्पण केबे आपणको विश्वासघातकता करिबो नाही। तेणु निष्ठार सहित काम करि चलंतु। आपणकर विश्वास को दृढ़ भाବରେ धरि रखन्तु एवं आपणकर श्रमर फल को पूर्ण श्रद्धार सहित ग्रहण करन्तु। दिव्य मातांकर कृपा आपणक उपरे रहिछि एवं आज आपणक जीवन रे एक असाधारण शुभ एवं सुवर्ण दिन प्रमाणित हेबाको स्थिर होइछि। ग्रह एवं निर्दिष्ट स्वर्गीय विन्यासर संरचना सुझाई दिए जे सफलतार नूतन पथ एबे आपणक सम्मुखरे खोली जाउछि। एहा व्यतीत हृदयर विष सह चलित परिस्थिति मध्य आपणक सपक्षरे आसीबो। जदि आपण आपणकर भाग्य को एक चमत्कार नूतन रूप नेबाको देखिबाको चाहंती तेबे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने सेही मुहूर्त एबे निकटतर। समय आसीछि जेतेबेले आपणको कठिन परिश्रम को शेषरे प्रकृत स्वीकृति मिलिबो। केही जेते चेष्टा कले मध्य एबे आपणकर भाग्य को रोकी पारिबे नाही। प्रत्येकଙ୍କ जीवन रे एक पर्याय आसे जेतेबेले समयर चक घुरी जाए एवं जेतेबेले एहा घटे समस्तଙ୍କ जीवन रे एक परिवर्तन आसे। आपण एबे आपणकर जीवन रे एक विराट परिवर्तन अनुभव करिबाको जाउछन्ति जहा आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिबे। आगामी 8 रु 10 घंटा आपणଙ୍କ जीवन पई निर्णायक प्रमाणित हेबाको जाउछि। एहा एक अत्यंत मूल्यवान समय एवं आपण एहा विषय कहा सहित आलोचना करिबा उचित नहीं। आपण एक बड़ खबर पाइबाको जाउछन्ति जहा आपणଙ୍କ जीवनर गतिपथ को संपूर्ण परिवर्तन करिबो, कारण एथिरे अनेक गुप्त गुरुत्वपूर्ण वार्ता रहिछि। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु सर्वप्रथमे आपण माने भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माता दी 3 थर अवश्य लेखन्तु। माता रानीकर कृपा सर्वदा आपणଙ୍କ उपरे बनि रहिबो। तेबे बंधु माने आमको एही कथा कहिबाको बहुत आनंद लागुछि जे भगवान शनिदेव आपणଙ୍କ प्रति एते दयालु जे आपणଙ୍କର प्रत्येक इच्छा एबे पूर्ण हेबाको जाउछि। आपणଙ୍କୁ आउ कोनोसी जिनिस पई अपेक्षा करिबाको पड़िबो नाही, कारण आपणଙ୍କ जीवनर समस्त असुविधा एबे शेष होई जाइछि। भगवान शनिदेव आपणଙ୍କ उपरे एपरि आशीर्वाद वर्षा करिबाको जाउछन्ति जे एही मुहूर्तरो आपणଙ୍କୁ आउ केबे भी कोनोसी प्रकारर सहाय्य आवश्यक हेबो नाही। आपणଙ୍କ जीवन रे समृद्धिर वर्षा हेबाको जाउछि एवं आपण वर्ष वर्ष धरि जो स्वप्न गुडी को पालन करि आसिछन्ति ताहा एबे वास्तवतारे परिणत हेबाको जाउछि। समय एबे आपणଙ୍କ सपक्षरे अछि एवं भाग्य मध्य आपणଙ୍କୁ समर्थन करिबाको जाउछि। आपण अनेक कष्ट सहित लढी जीवन पथरे आगको बढ़िबाको चेष्टा करिछन्ति। एपर्यंत आपण जो असुविधार सम्मुखीन होइछन्ति ताहा एबे आपणଙ୍କ जीवनरु विदाय नेबाको जाउछि। भगवान शनिदेव आपणଙ୍କ कुंडली रे व्यक्तिगत भाବରେ प्रवेश करी तांकर आशीर्वाद प्रदान करिछन्ति एवं आपणଙ୍କର जीवन रे प्रगति एवं उन्नतिर एक नूतन अध्याय आरंभ हेबाको जाउछि। वर्तमान शेष रे सेही मुहूर्त आसी जाइछि जेतेबेले ईश्वर आपणଙ୍କର समस्त कष्ट को दूर करिबाको प्रस्तुत अछन्ति। जदि आपण अटल विश्वास सहित प्रभुଙ୍କ पादरे मुंड नुआइबे तेबे आपणଙ୍କର समस्त दुख दूर होइजिबो एवं आपणଙ୍କର प्रत्येक स्वप्न पूर्ण होइजिबो। प्रभु शनिदेवଙ୍କର कृपा द्वारा आपणଙ୍କର भाग्यरे एक नूतन मोड़ आसीबाको जाउछि। आपणଙ୍କର प्रयासर फल पाइबार समय आसीछि
ଏବଂ ଏହି ସଫଳତାର ଗତି ଏବେ ଦ୍ରୁତ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥରେ ଯେଉଁ ଈର୍ଷା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଅନୁତାପର ଲୁହରେ ପରିଣତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗାମୀ 8 ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କ୍ଲେଶର ଅନ୍ତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ବିସ୍ମିତ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର କାରଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବାକୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ଥର ଆପଣ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ଏକ କୃତି ଯାହା କେବଳ କିଛି ଦେବତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଛାୟା ଏବଂ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହି ଦେବତାମାନେ କିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ବୁଝିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ଗଭୀର ହେବ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଖୁସି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ବାସ୍ତବତା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟିରୁ ଏକ ପରିଣାମ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବୋପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଉଭା ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସହଜରେ ହାସଲ ହୁଏ। ଆଜି ମୁଁ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଏହାର ସାରକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ଦେବତା, ପରିବାରର କୁଳଦେବ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଏପରି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାଉ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଘର ଭିତରେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରାଯାଏ, ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର ନ କରାଯାଏ, ଯଦି ଘର ଅପରିଷ୍କାର କିମ୍ବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଯଦି ପରିବେଶ ନକାରାତ୍ମକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ଏପରି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦେବତାମାନେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସଙ୍କଟ ଆମ ଜୀବନର ଦ୍ୱାରକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଘର ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ବିରାଜମାନ ହେଉ। ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନର ସହିତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପରିବେଶକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଠିକ୍ ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ସେଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ରହୁ, ତେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ତେବେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ କୃପା ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
बंधु माने मु आपणक सहित एक गभीर गोपनीय सत्य बांटिबा पई जाउछि। दयाकरी एहाको हालुका भाबरे नियंतु नाही, कारण एथिरे आपणकर जीवन रे एक गभीर परिवर्तन आनिबार शक्ति अछि। जदि आपण वर्तमान जीवनर कष्ट देई गति करूछंती एवं अनुभव करूछंती जे आउ किछि भलो घटी परिबो नाही, तेबे केवल आपणक चिंताधारा मध्यरे दिव्य नाम रखि आगको बढ़ंतु। ईश्वर सर्वदा सबुठारु उपयुक्त मुहूर्त रे आपणको सठिक पथ प्रकाश करंती एवं जेतेबेले आपण आपणकर सबुठारु अधिक आवश्यकता रे थांती से निजे पथ सफा करिबा पई आगको बढ़ंती। प्रायतः आमे अनुभव करू जे किछि आउ ठीक हेबो नाही, किंतु आमे केबे भूलिबा उचित नुहे जे ईश्वर सर्वदा आमर पाखरे अछंती। एही घटना आपणको आश्चर्य करिपारे, किंतु एहा आपणकर समग्र जीवन को एक संपूर्ण नूतन दिग्दर्शन देबाकू जाउछि। आगामी 8 रु 10 घंटा मध्य आपण 5टी आश्चर्यजनक खबर पाइबे। एपरी खुशीर खबर जे आपण आनंदरे नाचिबाकू लागिबे। तथापि यह निश्चित करिबा पई आपण 3टी गुरुत्वपूर्ण कथा मने रखिबा जरूरी, नचेत आपणकर समस्त प्रयास व्यर्थ होई पारे। प्रायतः जानि सुनि हेउ किंबा अजाणतरे आमे एपरी भूल करू जहा आमकू जीवनव्यापी अनुताप कराए। सेथि पई आज मु आपणकू से निर्दिष्ट भूल गुडिक विषय अवगत कराइबाकू जाउछि, जहा आपणकू जेकोनोसी मूल्य रे एडाइबाकू पड़िबो। तेबे एही 3टी प्रमुख भूल एपरी जे सेगुडिको संशोधन करिबा संपूर्ण जरूरी। आपणकर प्रथम प्रमुख भूल हेउछि अन्यमानक उपरे अंध भଳି विश्वास करिबा। शास्त्र गुडिकरे स्पष्ट भाबरे उल्लेख करा जायछि जे जणे अपरिचित लोकक उपरे अति सहज रे विश्वास करिबा उचित नहे, कारण प्रायतः एही व्यक्ति माने आम जीवन रे समस्यार उत्स होई जानती। तेनु आगामी 8 रु 10 घंटा मध्यरे सतर्कतार सह विचार न करी काहा उपरे विश्वास करंतु नाही, विशेष करी जे माने पूर्वरु आपणकू जंत्रणादायक अभिज्ञता आनिछंती। द्वितीय भूल जहा आपणकू तुरंत संशोधन करिबाकू पड़िबो ताहा हेउछि निरामिष खाद्य खाइबा। जेकोनोसी परिस्थिति रे आपणकू तामसिक खाद्यरु कठिन भाबरे दूरे रहिबाकू पड़िबो। विशेष करी मंगलवार एवं शनिवार दिन आपण निरामिष खाद्य खाइबा आपणक जीवन रे सुख शांति आनी देबो, किंतु मंगलवार एवं शनिवार रे जदि आपण तामसिक खाद्य खांती, माछ मांस इत्यादि खांती, ताहा आपणकर जीवन रे बाधा सृष्टि करि पारे एवं आपणकर आंतरिक शांति को व्याहत करि पारे। जो व्यक्ति मांसाहारी खाद्य खाए तांको जीवन रे स्थायी सुख एवं संतोष मूल पोषण करि पारे विफल हुए। एबे समय आसीछि जे आपण एही अभ्यास को संपूर्ण भाबरे परित्याग करंतु, कारण एही अभ्यास आपणकर जीवन रे बारंबार असुविधा को आमंत्रण करूछि। आपण जेते चेष्टा कले मध्य सफलता आपण को एडाई चली थाए। यार मुख्य कारण एही भूल गुडिक मध्यरे रहिछि। तेबे बंधु माने एही 3टी भूल को आपण कड़ाकड़ी भाबरे निज ठारू दूरे रखंतु। देखिबे खूब शीघ्र सफलता आसी आपणकर पाद चुंबन करिबो।